नमस्कार। आमर आलोचना चली जे ओडिया शब्द भंडार बा शब्द संभार एवं यही क्रम एक कथा कहुई जे पृथ्वी कौनसी प्रतिष्ठित भाषा अपनार आहरण दक्षता द्वारा विभिन्न भाषारू आवश्यक शब्दावली ग्रहण करिथिबार लक्ष्य करा जाए एवं जो भाषा जेते ग्रहणशील सही भाषा होउची सेते समृद्ध। आधुनिक भारतीय भाषा गुड़िक मध्य निजस्व आहरण दक्षता जोगु ओडिया भाषा मध्य प्रतिष्ठित भाषार मर्यादा लाभ करिछि। तेबे आपाततः दीर्घ 2 सहस्राब्दी र विवर्तन धारा मध्य दे एही औड्री अपभ्रंश जोटक आम आज ओडिया भाषा कहूचे ताहा विकास प्राप्त होइछि एवं ए विकास प्राप्त हेबार आधार गुड़िक होची जे आमे कहिछे जे द्राविड़ भाषा, जाबनिक भाषा, आदिवासी भाषा बा ऑस्ट्रिक भाषा, इंग्राजी भाषा और अन्यान्य भारतीय भाषा संस्पर्श रे आसीबा फल रे यह अधिकरू अधिक समृद्ध होइछि। तेबे ओडिया शब्द भंडार आलोचना प्रसंग रे आमे कहिथिले जे मौलिक एवं आगंतुक ये होची प्रथम 2 प्रकार भाषा एवं मौलिक भाषा रे रखिथिले तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज और वैदेशिक आ आगंतुक रे रखिथिले जाबनिक और यूरोपीय। जाबनिक भाषा गुड़िक मध्य थिला आरबिक, पार्सिक बा पारसिक एवं तुरस्की एवं आगंतुकर यूरोपीय शाखारे थिले पर्तुगीज, इंग्राजी, फरासी, ग्रीक, ओलंदाज एवं अन्य भाषा। तेबे मुख्यतः हमें तत्सम एवं अर्ध तत्सम शब्द संपर्क रे किछि आलोचना करा हैथिला। मु आउ थरे एमिति किछि तत्सम शब्द गुड़िकर संपर्क रे कहि दउछि जे तत्सम कहले मुख्यतः कहैथिला ताहा परी तत्सम। तत्र अर्थ होछि संस्कृत सम एवं तार दृष्टांत हिसाब से दिया हैथिला जो शब्द गुड़िक बिल्कुल परिवर्तन न करी आमे ओडिया रे अविकल व्यवहार करूचे से शब्द गुड़िक होछि अम्ल, अरण्य, अहरह, अभिलाष, अभिषेक, अट्टालिका, आलोक, आविष्कार, आशीर्वाद, इच्छा, इष्ट, उग्र, उत्सव, उत्तरीय, एक, एकांत, कच्छप, कंठ, कमल, कूप, खरपर, गाथा, गुरु, गान, गुहा, गूढ़, गृध्र, गैरिक, गोस्वामी, गृह, गृहिणी, गोबर, घृत, घटक, चतुर्थ, चतुर्दश, चंद्र, चक्र, चक्षु, छवि, जाति, जिह्वा, जन्म, ताम्र, तीर्थ, तैल, दक्ष, दधि, दीप, देव, देवी, दिन, धूम, नर, नगर, नारी, नदी, नाथ, नाभि, निद्रा, नंदन, नासा, नाम, परिधान, प्रस्थान, प्राचीन, पश्चिम, प्रत्यावर्तन, प्रतीक, प्रतिष्ठा, प्रासाद, पर्वत, पार्श्व, पक्षी, प्रभात, फल, बाण, विवाह, दान, बक्कल, बधू, बर, बकुल, वचन, बालक, बंध्या, विकृत, विधि, वृक्ष, विकट, बहित्र, भ्रम, भ्रमर, भग्न, मित्र, मृत्यु, मस्तक, महत्व, मर्कट, मुकुट, मनुष्य, जुग, योजन, रक्त, राग, रास, रस, राजी,
ଲଘୁ, ଲବଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲଜ୍ଜା, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ମଶାନ, ଶିକ୍ଷା, ଶୋଭା, ଶୁଭ, ଶୃଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷା, ଶୟନ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ସଖା, ସଖୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସେବା, ସୂତ୍ର, ସର୍ପ, ସରସ, ସାଗର, ସ୍ୱାମୀ, ହସ୍ତ, ହସ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତରିତ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି ଅବିକଳ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ନ ଆସି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରାଗମ ଘଟିଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ୱର ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ଅଧିକ ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଅଳ୍ପ, ଓଡ଼ିଆ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମରେ ଅଳପ। ସଂସ୍କୃତରେ ନର୍କ, ଓଡ଼ିଆରେ ନରକ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କଳ୍ପ, ଓଡ଼ିଆରେ କଳପ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଲଗ୍ନ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲଗନ। ସେମିତି କର୍ମ, କରମ, ମଗ୍ନ, ମଗନ, ଧର୍ମ, ଧରମ, ପର୍ବ, ପରବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଗିରିଶମ, ସମ୍ପତ୍, ସମ୍ପତ୍ତି, ଧ୍ୟାନ, ଧିଆନ, ନଗର, ନଗ୍ର। ଏଠି ମାନେ ସ୍ୱର ଲୋପ ବି ହେଇଛି। ନଗରରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନଗ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଲୋପ ହେଇଛି। ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ତତ୍ସମ, ସପନ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ। ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ, ଦ୍ୱାର, ଦୁଆର, ଗର୍ବ, ଗରବ, ଆମିଷ, ଆଇଁଷ, ଛତ୍ର, ଛତର, ପର୍ବତ, ପରବତ, ଭଗ୍ନୀ, ଭଗିନୀ, ସପ୍ତାହ, ସପ୍ତା, ଶୈଳ, ଶୈଳ, କୀର୍ତ୍ତି, କିରତି, କୁମାରୀ, କୁଆଁରୀ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ଉତ୍ତପତ୍ତି, କୈଳାସ, କୈଳାସ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କେବଳ ଅଧିକ ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ନଗର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଗ୍ର କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କରିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଏହି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତହିଁରୁ ଜାତ, ତତ୍ ଯୋଗ ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଯାହାର ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ କାଳାନୁସାରୀ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସ୍ତର ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିବିଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 57ଟି ନିୟମ ବାଟ ଦେଇକି ତଦ୍ଭବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱର ଲୋପ ହେଇଛି, ଅକ୍ଷର ଲୋପ ହେଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ହେଇଛି, ସ୍ୱରାଗମ ଘଟିଛି, ସ୍ୱର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିଛି, ସ୍ୱର ଉକ୍ତି ଅଛି, ଏକକୀ ଭବନ ଅଛି, ସମୀ ଭବନ ଅଛି, ଆନୁନାସିକ ଭବନ ଅଛି, ନାସିକ୍ୟ ଭବନ ଅଛି, ମୂର୍ଧନି ଭବନ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଅଛି, ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିଛେ। ଯେମିତି ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଯାହା
ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ କହିଦେଇଛେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର 57ଟି ସୂତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତଦ୍ଭବର ସେହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛି। ତେଣୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ତାଲିକାରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କିମ୍ ଏବଂ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସେଇଟା ହେବ କି, ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୂପ, ତଦ୍ଭବ ହେଉଛି କୂଅ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲୋପ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ ଶବ୍ଦ ଓକାର ହେଇଛି, କେବଳ ଅଟା ରହିଛି, ମାନେ ପ ଲୋପ ହେଇଛି, ଅ ରହିଛି। ସେମିତି ଗୋଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ଗୋଠ, ନଦୀ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ନଈ, ଘୃତ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ଘିଅ, ତୃଣ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ତିରଣ, କାକ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି କାଉ, କ୍ଷନିତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ଖଣତି, କର୍ଣ୍ଣ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାନ, ଅନ୍ଧକାର ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାର, ଦନ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ଦାନ୍ତ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଛତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ଛତା, ହସ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ହାତ, ବତ୍ସତ୍ତରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଛି ବାଛୁରୀ, କୋମଳ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ହେବ କଅଁଳ ବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା, ଗାଭୀ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଗାଈ, ତାପରେ ଗୃହିଣୀ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଘରଣୀ, କାଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ କାଠ, କୋଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ କୋଠ, ଖର୍ପର ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଖପର, ନୃତ୍ୟ ତଦ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନାଚ, ଧନୁ ବିସର୍ଗ, ନରେ ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଧନୁ, ପ୍ରତିହାରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଆରୀ, ଓଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଠ, ଲବଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲୁଣ, ଲଗୁଡ଼ ଓଡ଼ିଆରେ ଲଉଡ଼ି, ଶକଟ ଓଡ଼ିଆରେ ଶଗଡ଼। ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାର ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଆର, ହରିଦ୍ରା ଓଡ଼ିଆରେ ହଳଦୀ, ପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ପୁତ, ପୁଅ ବି ହେବ ସେଇ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଲୋପ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ହସ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହାତ, ସେମିତି ନପ୍ତା ଓଡ଼ିଆରେ ନାତି, ମାନେ ପୁଅର ପୁଅ ଯେଉଁ, ଗୌର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋରା, ଗ୍ରହିତା ଓଡ଼ିଆରେ ଘଇତା, ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଥାନ, ଉପବୀତ ଓଡ଼ିଆରେ ପଇତା, ସ୍ଥାନ ଆଖି ଓଡ଼ିଆରେ ଆଖି ଯେଉଁଟା କ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ କ୍ଷରେ ହର୍ଷଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଖରେ ହର୍ଷଇ ଆଖି, କୋକିଳ ଓଡ଼ିଆରେ କୋଇଲି, ବୟ ୟରେ ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ବୟସ, ସେମିତି କୁକୁଟ ଓଡ଼ିଆରେ କୁକୁଡ଼ା, ଅନ୍ତଃ ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ତ, କପିଥ ଓଡ଼ିଆରେ କଇଥ, ଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଶିରୀ, ବୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଢ଼ା, ନବ ଓଡ଼ିଆରେ ନଅ, ମୃତ୍ତିକା ଓଡ଼ିଆରେ ମାଟି, ପଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଞ୍ଚ, ଗଭୀର ଓଡ଼ିଆରେ ଗହୀର, ସପ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ସାତ, ପଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ପଥି, ଅଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଠ, ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଆରେ ବା, ଆବାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଆସ, ବହିତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ବୋଇତ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଚାନ୍ଦ, ତାଲକ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଲା, ରସୋନ ଓଡ଼ିଆରେ ରସୁଣ,
ଘୋଟକ ଓଡ଼ିଆରେ ଘୋଡ଼ା, ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋସେଇଁ, ମୃଗ ଓଡ଼ିଆରେ ମିରିଗ, ସର୍ପ ଓଡ଼ିଆରେ ସାପ, ବକ୍ତା ଓଡ଼ିଆରେ ବାପା, ସର୍ବ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ, ଜଳଉକା ଓଡ଼ିଆରେ ଜୋକ, ବଳୟ ଓଡ଼ିଆରେ ବଳା, ଭ୍ରମର ଓଡ଼ିଆରେ ଭଅଁର, ବ୍ରୀହି ଓଡ଼ିଆରେ ବିରି, ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ବିଶେଷ ବିରି, ଆଲମ୍ବିନୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଲଗୁଣି, ତାଟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଡ଼, ସେମିତି ମସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆରେ ମଥା, କର୍କଟ ଓଡ଼ିଆରେ କଙ୍କଡ଼ା, ଚର୍ମ ଓଡ଼ିଆରେ ଚମ, ଭୂମି ଓଡ଼ିଆରେ ଭୂଇଁ, ସପ୍ତାହ ଓଡ଼ିଆରେ ହପ୍ତା, ତାଟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ତାଡ଼, ବର୍ଦ୍ଧକୀ ଓଡ଼ିଆରେ ବଢ଼େଇ, ଗ୍ରାହକ ଓଡ଼ିଆରେ ଗରାଖ, ପ୍ରବାଳ ଓଡ଼ିଆରେ ପୋହଳା, ମିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଠା, କର୍ମ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ, ଦେବ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଅଁ, ମନ ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ମନ ବିସର୍ଗ ନାହିଁ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଓଡ଼ିଆରେ ଫଗୁଣ, ଚକ୍ଷୁ ଚକ୍ଷୁରେ ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଚକ୍ଷୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ମାଛ, ଖଦିର ଓଡ଼ିଆରେ ଖଇର, ମିତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ମିତ, କୈବର୍ତ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଟ, ଚକ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଚକ। ତେବେ ଏକଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ସଂସ୍କୃତରୁ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ 57ଟି ସୂତ୍ର କଥା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛେ, ସେ 57ଟି ସୂତ୍ର ଯୋଗରେ ପାଲିରୁ ପ୍ରାକୃତ, ପ୍ରାକୃତରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମୁଁ ତାର ଏଠି କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ପାଲିରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରାକୃତରେ କ'ଣ ହେବ, ଅପଭ୍ରଂଶରେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଅଲକ୍ତକ, ପାଲିରେ ତାହା ହେବ ଅଲତକ, ଦ୍ୱିତୀୟତ, ଏଠି ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ ତ, ଯେଉଁ ଅଲକ୍ତ କ ତ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟତ ହେଇକି ଅଲତକ ରହିବ। ପ୍ରାକୃତରେ ହେବ ତାହା ଅଲତ, ଅନ୍ତିମ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ତାହା ଅରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଅଳତ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଳତା ହେବ। ତେଣୁ ଅଲକ୍ତକ, ଅଲତକ, ଅଲତ, ଅଳତ ହେଇକି ଶେଷରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ହେବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଳତା ହେବ। ସେମିତି ଅଷ୍ଟ, 8 ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ 8 ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପାଲିରେ ଅଠ, ପ୍ରାକୃତରେ ମଧ୍ୟ ଅଠ ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ତାହା 8, ଓଡ଼ିଆରେ ବି 8। ସେମିତି କାଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତରେ, ପାଲିରେ ହେବ କଠ, ପ୍ରାକୃତରେ ହେବ ସେଇ କଠ, ଅପଭ୍ରଂଶରେ ତାହା କାଠ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ କାଠ। ସେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗଭୀର, ପାଲିରେ ଗଭୀର ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତରେ ଗହୀର, ଅପଭ୍ରଂଶରେ ବି ତାହା ଗହୀର, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଗହୀର। ସେମିତି ଦେବର,
देवर शब्द पाली रे दियरो रे ओकार, प्राकृत रे भी दियरो, किंतु अपभ्रंश रे दियूर एवं ओडिया को आसिला बेलकू ताहा हेछि दियर। सेमती नृत्य, नृत्य शब्द पाली रे नच द्वितीय च, प्राकृत रे भी नच किंतु अपभ्रंश रे ताहा नाच एवं अपभ्रंश रु ओडिया को आसिला बेले सेही नाच ही रहिछि। सेमती संस्कृत शब्द होछि पश्चात, पाली रे ताहा पछो द्वितीय छ हेकि ओकार, किंतु प्राकृत रे ताहा पच्छा एवं अपभ्रंश रे ताहा पछ, खाली पछ, ओडिया को आसिले से पछ रहिछि। जेमती वृद्ध, संस्कृत शब्द होछि वृद्ध, पाली रे ताहा हबो बुढ़ अ, प्राकृत रे भी ताहा होछि बुढ़ अ, अपभ्रंश रे ताहा हेबो बुढ़ा एवं ओडिया रे सेही बुढ़ा। सेमिति वृद्धा, पाली रे बुढ़ा, प्राकृत रे भी प्राकृत रे भी बुढ़ा, किंतु जेते बेले अपभ्रंश भाषा हेछि सेते बेले बुढ़ी एवं ओडिया रे भी हमें बुढ़ी कहूचे। सेमिति वृक्ष, वृक्ष शब्द पाली रे हेछि गच्छो, प्राकृत रे हेछि गच्छा, अपभ्रंश रे हेछि गच्छ एवं ओडिया रे भी हेछि गच्छ। सेमिति संस्कृत शब्द मत्स्य, पाली रे हेछि मच्छ, प्राकृत रे भी मच्छ, अपभ्रंश रे माछ एवं ओडिया रे भी माछ। सेमिति मिथ्या, पाली रे हेछि मिच्छो, प्राकृत रे मिच्छा, अपभ्रंश रे भी मिच्छा मिछ दीटा अछि एवं ओडिया रे मिछ रे व्यवहृत होउछि। सेमिति मृत्तिका, पाली रे मट्टिका, प्राकृत रे मट्टिया, अपभ्रंश रे माटिया एवं ओडिया रे माटी, सॉइल जोटा को हमें कहूचे माटी। सेमिति ह्रद, ह्रद शब्द पाली रे हेछि रहद, प्राकृत रे हेछि दह एवं जो अपभ्रंश रे भी दह एवं ओडिया को आसिला बेले से दह रहिछि। एटी वर्ण विपर्जय ह्रद रहद हेछि। एनीवे से सूत्र अवधान में परे केतबेले आलोचना करिवा। सेमती हस्ती, पाली रे हेछि हत्थी, माने ये होछि व्यंजन समीभवन नियम अनुसार हत्थी, प्राकृत रे भी हत्थी, अपभ्रंश रे हाथी, थ अछि महाप्राण वर्ण थ, किंतु ओडिया को आसिला बेलकू हाथी अल्प प्राण त होइछि। सेमती पुत्र, पाली रे हेछि पुत्त, सारी पुत्त आमे जानिथिबा। द्वितीयत तर संयुक्त व्यंजन रु एककी भवन र जो नियम समीभवन नियम अनुसार तर द्वितीयत हेछि पुत्त एवं प्राकृत रे ताहा पुत्त अ, अपभ्रंश रे पुत एवं ओडिया रे ताहा हेछि पुओ। सेमती भ्रमर, पाली रे भ्रमरो रे ओकार एवं प्राकृत रे भ्रमरे एवं अपभ्रंश रे भर, ओडिया रे मध्य भर, किंतु तार विशेष सूत्र गुड़िक ही आमे आलोचना करिबा उचित, किंतु जेहेतु से सिलेबस रे सीधा सड़क नहीं आमे से संपर्क रे एठी आलोचना करि पारु नाहे। तेबे गोटाए जिनस एठी मने रखिबा जरूरी मध्य जे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानकर व्यवहृत जेउ शब्द गुड़िक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बा संस्कृत भाषारू उत्पन्न होइथिले हे उच्चारण रे परिवर्तित बा क्षय प्राप्त होइछि। साधारणतः सेई गुड़िक ही तद्भव कुहा जाए।
तद्भवर बारंबार कहीदेवा चाहूँगी तद्भवर व्युत्पत्ति अर्थ अर्थ होची जे तहिरु जात तत् जोग भव अर्थात संस्कृत जात तेणु मध्य भारतीय आर्य भाषार विभिन्न स्तर देई आसिला बेले ध्वनिगत रूपगत अर्थगत परिवर्तन ग्रहण करिबा स्वाभाविक एगुड़िक किपरि ध्वनिगत परिवर्तन सम्मुखीन होइछि से गुड़िक वास्तविक से सूत्र रे ओडिया ध्वनिर विवर्तन रो जो सूत्र गुड़िक अछि से सूत्र गुड़िक आलोचना कले आमे जानी परिबा जेमती जो शब्द गुड़िक संपर्क रे आमे एठु कहिलु जेमती धर संस्कृत रे सबरणी सबरणी शब्द ओडिया रे आसिला बेलकू सरणी सरुणी सौरुणी और सहरुणी से गोटाए शब्द चारि प्रकार रे व्यवहृत हो पारे सेमती त्रिपाठी जोटा आमर ए ध्वनि रूपांतरित होइकी हेबो तियाडी तिहढी तियाढी सेमती डाकिनी संस्कृत शब्द ओडिया को आसिला बेले डाणी डाएणी डाहाणी डाहेणी डाहिणी डांकेणी डंकुणी एतिकी शब्द रे रूपांतरित मध्य हेई पारे सेमती स्नान संस्कृत रे किंतु ओडिया को आसिला बेलकू स्नाहान श्राहान सिनान सिणान एमती चारि प्रकार भी व्यवहृत हो पारिबो जेमती संस्कृत मुकुट ओडिया को आसिला बेले केतेबेले मकुट केतेबेले मौड केतेबेले महुड मध्य होइछि तो ये सब होची हमर जो ध्वनि परिवर्तन विभिन्न नियम आधार रे रूपांतरित होइछि तेबे एठी आउ गोटे जिनस मध्य आमे मन रखिबा जरूरी जदियो शब्द गुड़िक आसिला बेले से केतोटी माने अनेक जगार से शब्द गुड़िक तार मूल अर्थ को मध्य से माने परिवर्तन करिसंती एवं एई परिवर्तन आमे साधारणतः पांचटी नियम आधार रे देखिबा को पाऊ एवं से पांचटी नियम होची अर्थ संप्रसारण अर्थ संकोचन अर्थादेश अर्थोत्कर्ष एवं अर्थोपकर्ष से संपर्क रे संक्षेप रे यदि कहीदेवी माने अर्थ परिवर्तन कारण संपर्क रे आलोचना कला बेले विस्तृत आलोचना करा जिवो मुठी संक्षेप रे केवल कहि दउची जे केतेक संस्कृत शब्द पूर्वरु सीमित अर्थ रे व्यवहृत हेउथिला ओडिया तद्भव शब्द रे परिणत हेबा परे परे ताहार अर्थ संप्रसारित हेइची जेमिति गोटे शब्द होची तेल प्रथमे तिलरु उत्पन्न तरल पदार्थ को संस्कृत रे कुहा जाउथिला तैल तैलर तद्भव रूप हेउछि तेल कालक्रमे तेल सरिष अगरा चंदन चीनाबादाम जड़ा नड़िया पेशी टोल करंज प्रभृतिर उत्पन्न तरल पदार्थ को मध्य बुझा जाउछि केवल सेतिकी नुहे माटीरू उत्पन्न तरल पदार्थ को जेमिति पेट्रोल डीजेल एहाकू मध्य हमें तेल कहूछे तेणु सीमित अर्थ परित्याग करी ताहा संप्रसारित रूप धारण करिछि सेमति काली काली संस्कृत शब्द कल्यरू उत्पन्न कल्य यार मूल अर्थ होची गत पूर्व दिन किंतु कालक्रमे यह गत पूर्व दिन और आगामी पर दिन माने यस्टरडे एंड टुमोरो उभय अर्थ रे भी व्यवहृत होउची एमती अनेक शब्द अच्छी अर्थ परिवर्तन आमे अलगा स्वतंत्र आलोचना कले विस्तृत आलोचना करबा सेमती अर्थ संकोचन माने संकोचन अर्थ होची बेसी अर्थ रे व्यवहृत होथुबो एठी कम अर्थ को आसी जिवो माने सीमित अर्थ रे जेमिति नडा शब्द संस्कृत नल शब्द रु उत्पन्न यार मूल अर्थ जेकोसी प्रकार तृण किंतु वर्तमान यह केवल धानर सुखिला कटा कांड अर्थ रे ही व्यवहृत हेउची जेमिति आ गुटे शब्द कहि परिबा छिट छिट अर्थ होची कोन
संस्कृत शब्द मूल होची चित्र शब्दरू ताहा उत्पन्न। यार मूल अर्थ होची जेकोसी चित्रित पदार्थ बा छवि, किंतु ओडिया रे यार अर्थ निर्दिष्ट प्रकार चित्रित वस्त्र, जेमती कपड़ाटा होची छिट कपड़ा बोली कहचे, सेमती अर्थादेश। अर्थादेश रे कौन है ना अर्थ माने प्रायतः भिन्न अर्थ ग्रहण करिछि, माने मूल संस्कृत अर्थ को परित्याग करी अन्य अर्थ ग्रहण करिछि। जेमती बाटिका तार मूल अर्थ होछि उद्यान, किंतु ओडिया रे ताहा हेछि बाड़ी। यार अर्थ होइछि घरर पछ पाख बा घर पछ पाखरे बा सम्मुख पाखरे तिबा उद्यान बा जमी घर, घर बाड़ी बोली आमे कहूचे। सेमती मात संस्कृत रे तार अर्थ होछि जननी, ओडिया रे ताहा माई महिला बालिका अर्थ रे मध्य व्यवहृत होउछि। आर्या संस्कृत शब्द होछि आर्या, जार अर्थ होछि भद्रा बा सम्मानास्पदा जेकोसी महिला, किंतु ओडिया रे ताहा व्यवहृत होछि आई बा मातामही अर्थ रे। सेमती मधुर तार अर्थ होछि मीठा, किंतु ओडिया रे मधुर महुरा हेछि जहा होछि एक प्रकार तरकारी को आमे कहू। सेमती मधुरा संस्कृत रे तार अर्थ होछि मधुर खाद्य, किंतु ओडिया रे महुरा हेछि एक प्रकार विष। सेमती साधु संस्कृत रे तार अर्थ होछि सचोट, किंतु ओडिया रे साधु शब्द जेते बेले साहू हेछि तार अर्थ हेछि महाजन मालिक केतेक जातिर संज्ञा। सेमती संस्कृत रे सौभाग्य तार अर्थ होछि उत्तम भाग्य, किंतु ओडिया रे सौभाग्य शब्द सोहाग जेते बेले तद्भव रूप नै कि प्रकाश हेछि तार अर्थ होछि आदर। सेमती सेही सोहागटा हेछि सुहाग, से आदर अर्थ रे। सेमिति जो अर्थर परिवर्तन हेछि आमे कहि परिबा अर्थोत्कर्ष। अर्थोत्कर्षर अर्थ होछि कोन ना निकृष्ट अर्थ को परित्याग करी उत्कृष्ट अर्थ ग्रहण करिछि। जेमिति संस्कृत शब्द होछि कर्पटक, तार मूल अर्थ होछि चिराकना, चिराकना माने छिंडाकना, किंतु ओडिया रे तार तद्भव रूप होछि कपड़ा, माने कर्पटक कपड़ा हबो, किंतु कपड़ा हैला माने तार अर्थ होई जिवो उत्तम कना। सेमिति अर्थापकर्ष, अर्थापकर्षर अर्थ होछि कोन ना मूल संस्कृत शब्दर उत्कृष्ट अर्थ परित्याग करी एठी निकृष्ट अर्थ ग्रहण करिवो, माने सेठी खराब अछि आमे संस्कृत रे भलो अछि आमे ताकू ओडिया रे निकृष्ट अर्थ रे ग्रहण करिवा। जेमिति शालक, शालक संस्कृत शब्दर अर्थ होछि शोभनीय, शोभनीय जोटा सुंदर सेही अर्थ रे शील, किंतु ओडिया रे जेते बेले व्यवहार करा जाए तार अर्थ होछि स्त्रीर भाई, माने माई पर भाई बा अनादरणीय व्यक्ति अर्थ रे आमे शालक शब्द व्यवहार करूचे। सेमती शोधन, शोधनर माने अर्थ होछि परिमार्जन, किंतु ओडिया रे शोधिबा जेते बेले व्यवहार करा जाए तार अर्थ होछि कोन ना तिरस्कार करिबा बा गाली देबा, सेही अर्थ रे ताहा व्यवहृत होउछि। तेणु अनेक संस्कृत शब्द भिन्न भिन्न तद्भव रूप ग्रहण करी भिन्न भिन्न भी अर्थ बहन करिछि। जेमती कोष्ठ, कोष्ठ शब्द कोठा हेकी हर्म्य हबो, कोठी हेकी कठरी हबो। सेमती बधू, बधू शब्द बहु हेले माँ हेई जिवो, बहु हेले पुत्रर पत्नी हेबो। सेमती लतिका, लटी हेले बुदा हेबो, लई हेले लतारू बाहरी थिबा रुज ताकू भी लई कुहा जाई पारिबो। तेणु तद्भव शब्द संपर्क रे आमे किछि आलोचना कले एवं मु चाहिबी जदि तथापि किछि अबुझा ए प्रसंग रे रहिला, कारण आमर सीमित समय भितरे
तद्भव शब्दर संख्या पाखापाखि 70 ରୁ 80%। तेणु विस्तृत आलोचना करवा से सूत्र आलोचना करवा संभव नुहे। केवल 10 मार्क बा 20 मार्क आम जो गोटे क्वेश्चन आंसर आलोचना करुचे एति यथेष्ट हम। और आसंता क्लास रे आमे देशज द्राविड़ ऑस्ट्रिक एवं से क्रम जावनिक वैदेशिक शब्द गुड़िक संपर्क में आलोचना करवा। मु आशा रखी जे समस्ते कमेंट रे निसंदेह किछि किछि लिखिबे। धन्यवाद।